Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de My Golden Blood. El episodio pasado terminamos en una escena bastante potente, pero que nos dejaron a la mitad y encima en un punto bastante crítico porque, güey, el Mark se nos empezó a descontrolar. Literalmente se sentía que la intensidad estaba avanzando, ¿saben? Y pues debido a todo eso le termina mordiendo el labio a Tonk. Y luego pues la sangre y los fluidos y... güey, no. Ahora, ya les dije mi teoría acerca de lo que creo que podría pasar, pero pues aún no es seguro, es simplemente una teoría. Pero pues nada chicos, vamos a empezar de una vez. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Es cierto que también el Nakan pues nos confirmó que la doña esta tiene motivos ocultos. Sí, claro que sí. Ahora, obviamente, pues así de confiar, no confío en ninguno. Porque vi que por ahí, pues algunos ya estaban deduciendo que Nakan entonces tenía buenas intenciones, pero no sé, yo aún lo dudaría. Uy. Ah, bueno, me cambiaron de música. Este es el momento preciso de la tragedia. Oh my god. Y el Tonk ni cuenta, güey. Él sigue en el sexto cielo. Oh my god. Mark, no. Hazlo mirarte a los ojos. Haz el mírame a los ojos. Oh my god. Los sustos que se está llevando el niño, Y güey, luego lo culpable que se debe sentir Mark. Ay, mi vampirito hermoso. Ahora, gracias, pero ¿y eso por qué? Ah, es por la sangre. Oh my god. No puede ser. Pero Mark. Pues no le queda de otra porque no anda soportando el hombre. ¿Qué así hago? Estos... ¡Mark! Ay, no, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Una aquí preocupada porque el hombre se pueda sentir culpable, pero no. No, ya anda satisfaciendo sus deseos carnales, güey. No, yo no me esperaba esto para nada. Like what? No es queja, pero lo inesperado de esto. Ah, bueno. Ay, señor. Siento que estoy invadiendo un espacio muy privado.
encima la música de violín. No. Ah, bueno, hasta los ojos le cambiaron de color. Ay, perdón, no fue mi intención retrocederlo tanto, pero pues ya que estamos, digo, no. Sigo en shock. No, bueno. Me pregunto si ya le salió algo dorado por ahí abajo. Ahora quizá después de esto recién venga la culpa. Porque supongo que en el momento, pues, su instinto animal le ganó. No volvió.นี่เองเมื่อคืนผมรอคุณจนหลับเลยอ่ะ Ay, mi niño lo estaba esperando. ไม่เป็นไรคุณผมไม่น่าจะรอคุณหรอกไม่ใช่ผมหมายถึงเรื่องเมื่อคืน Ok, recién viene la culpa. เรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรนะคุณผมเกิดเรื่องมาให้คุณแต่สุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ทำ Nomás me preocupa cuántas veces tengan que pasar por esto, güey. Bueno, al menos ya está cerca su cumpleaños. Pero aún no sabemos si es real el efecto que dijo que iba a tener Tara. Así que... เราจะหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้ได้ผมเชื่ออย่างนั้น Mi niño siempre tan optimista. Ay. Y él, tú confías en mí, pero yo no. ผมไม่เชื่อใจคุณทีนี้หายหรือยังหายหรือยัง Chiquito. ยังเลยเฮ้ยผมลืมเรื่องควิดไปเลยอ่ะผมยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะคุณอ่านหรือยังอ่ะใกล้จะจบเนาะ Es un trabajo de la universidad. เป็นไงอ่ะสปอยให้ผมฟังหน่อยได้ไหมได้สิ O es un libro que simplemente estaba leyendo. Ay, son muy ย่า bellos. ตื่นได้แล้วมีควิดเว้ยลุกเธอยิ้มตาปิดเต็มไปด้วยความปิติจากของขวัญวันครบรอบแสนหวานเหมือนถูกสวมเข้านิ้วนางแทนคำมั่นสัญญาว่าจะรักตลอดไปวันครบรอบมันสำคัญนะครับ Oh, de ahí es donde saca la idea o el dato de que pues es algo importante. La traducción. ¿Qué pedo? ใช่ตอนจบพระเอกกับนางเอกได้อยู่คู่กันโอ้ยแจ๋วนี่ถ้ามีไอ้ม้าไม่พูดตาย
Ah, pues bueno, gracias. No, tremendo datazo que le dio, que los protagonistas al final terminan juntos. ได้อยู่ด้วยกัน Literal, el 90% de las นี่ historias. ถ้ามีไอ้ม้าแม่งกูตาย ต้นกล้าเดี๋ยวคุณรอได้ไหมทำไมอ่ะเขาจะแบกคนเยี่ยมถ้างั้นเดี๋ยวผมอยู่รอกับต้นกล้าก็ได้ คุณขึ้นไปก่อนเลยคุณต้องขึ้นไปด้วยนะตองคุณทาร่าอยากเจอคุณ เฮ้ยพวกมึงขึ้นไปเลยก็ได้นะ กูรอในรถได้อะกูต้องชวนคริสอยู่พอดีเลย Oh. Qué lindo, andan todos juntos como una pequeña familia. รอนี่นะ ช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องวุ่นวายนะไม่เป็น ผมเข้าใจ เป็นเพราะผมเองอะ ห้ามโทษตัวเองเด็ดขาดนะตองเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลย แต่ผมก็เป็นต้นเหตุของทุกอย่างผมช่วยอะไรใครไม่ได้แถมยังเป็นภาระอีก Ay, mi vida, แต่ตอน no. นี้มีวิธีหนึ่งที่เธอจะช่วยพวกเราได้ฉันถึงอยากพบเธอ คืออะไรครับ มาร์คเล่าให้ฉันฟังเรื่องที่ในกันไม่สามารถสะกดจิตเธอได้ แล้วมันส่งผลอะไรไหมอะครับ ผมทำให้ใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นมันทำให้พวกเรารู้ว่าเรื่องของเธอเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทุกคน ผมต้องทำยังไงอะครับ เราต้องขอเลือดของเธอมาสกัดเป็นยา Ah, bueno. ผมยอม Ay, claro que va a estar de acuerdo. ขอบคุณครับ Si de por sí ya piensa que es una carga y que no puede ayudar mucho, si le ofrecen una manera en la que supuestamente puede ayudarlos a todos, pues evidentemente lo va a hacer mi niño. ป้าวันจะเป็นคนคอยดูแลเรื่องการทำยานี่มันจะเป็นความหวังที่เธอจะสามารถปกป้องคนอื่นได้แล้วต้องแต่กว่าเรื่องนี้จะสำเร็จจงไว้ใจใครคนอื่นก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่อันตรายที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ เข้าใจแล้วครับ คุณทาร่า คนอื่นหมายถึงคนแปลกหน้าคนรอบตัวและทุกคน ¿Se refiere a Tonkla? ต้นกล้าก็ด้วย Ya. หนังสือเล่มแรกของเทอมนี้คืออิเลียส Ay, al final sí iba a ser un profesor acá, no solo era por el seminario. และจะต่อกันด้วยโอดิซีนะ ไม่คุ้นกันใช่ไหม Digo, por la conferencia. แล้วถ้าผมพูดว่ามาไม้เมืองทรอยล่ะ คุ้นขึ้นกันบ้างไหม เรื่องนี้เล่าถึงสงครามเมืองทรอยที่รบกับกรีก แต่สุดท้ายเมืองทรอยที่ป้องปราการหนาจนกรีกใช้เวลารบถึง 9 ปี ก็ได้พ่ายลงเพราะอะไรรู้ไหมครับ ความประมาทค่ะ ผมว่าความไม่ฉลาดครับ No, bueno. เมืองใหญ่ๆที่มีอำนาจ และเข้มแข็ง จะล่มสลายง่ายๆ เพราะอะไรแบบนี้ รับม้า No puedo, cada vez que me ponen ese sonido. ถือว่าประมาทหรือไม่ Dejaron entrar. ช่วงสงครามถือว่าประมาทหรือไม่ก็อีโก้บังตา มีใครมีคำถามอะไรไหมครับ ที่เมืองทรอยแพ้สงคราม เพราะว่าถูกหลอกไม่ใช่เหรอครับ แล้วอีกอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ถึงม้าไม้จะไม่มีจริง แต่การล่มสลายของเมืองทรอย เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ครับ เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนะครับ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชผมว่าตอนนี้ คงไม่มีใครพลาดอะไรแบบนั้นแล้วนะ นักศึกษาเคยได้ยินคำว่าโทจันไหมครับ ไวรัสโทจันมาจากชื่อชาวเมืองทรอย ไวรัสโทจันคือการที่เราทิ้งอะไรบางอย่างไว้ด้านในเหมือนม้าไม้
แล้วรอให้มันระเบิดออกมา Su caballo de Troya vendría แต่ a เปลี่ยน ser ไปตามยุคสมัย Tonkla. ใครจะบ้าทำมาไม้ขึ้นมา จริงไหมนะครับระวังให้ดีนะครับ กลยุทธ์นี้ยังเวิร์กอยู่ เพราะมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกอย่างเช่นความรักที่บอกเกิดความอ่อนแอของมนุษย์ Oh my god. Literalmente nos está contando todo su plan. อาจารย์ในการนี้แม่งเหมือนตัวโกงในหนังไหมวะ พูดจาคน Sí, es bebé. แต่หลังจากเนี้ยเราอาจจะมีวิธีหยุดด้วยกันด้วยบางที อะไรวะ Ahora, quizá también lo dijo a propósito para generar พวกมึง desconfianza. อยากจะคุยกัน2 คนใช่ปะถ้ากูไม่เสือกก็ได้ Pero claramente กูไปก่อนนะกูจะไปขอรหัสโรงเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา Uy, มา claramente Mark ya no cree que puede confiar al 100% en Trugla. เพื่อความปลอดภัยของแผน แล้วก็ตัวคุณเองด้วย แต่ต้นกล้ามันก็บอกเองอะว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วไงคุณไม่ไว้ใจต้นกล้าอีกเหรอ ผมไว้ใจต้นกล้า แต่ผมไม่ไว้ใจนักการ ถ้านักการปรากฏจิตต้นกล้าเขาอาจจะทำร้ายคุณก็ได้ ถ้าแผนของป้าวันสำเร็จ ทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมาระแวงอะไรอีก ผมเข้าใจคุณ Es que ese es el tema. แค่กลัว Mark cree que falta poco para que todo se acabe, pero ¿y si no es así? ต้นกล้ามันจะน้อยใจนะ Bueno, claramente se ofendió. งั้นเอาแบบนี้ เดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปซื้อของอร่อยๆของโปรดของต้นกล้าแล้วไปงอกัน Ojalá funcione. Para mí funcionaría. Pero ahora que... อาจารย์เป็นที่ปรึกษาผมอะครับ ผมเลยมาขอรหัสโรงเรียน เราได้รับเงินค่าประทานหรือยังอะ อ๋อ วันนั้นผมกลับก่อนนะครับ เลยไม่ได้เข้าทดลอง มาเขาบอกคุณละสิว่าไม่ยุ่งหรือพูดคุยกับผม แล้วคุณก็เชื่อเขา lo va a poner en contra de Mark. มาเขาไม่ได้หวังดีกับคุณหรอกเขาแค่อยากทำให้พวกคุณเชื่อแบบนั้นแล้วมันก็สำเร็จ อาจารย์ไม่ต้องมาปั่นหัวผมหรอกครับ ผมไม่เชื่ออาจารย์หรอก ผมแค่อยากเตือน ว่ามาเขาต้องการบางอย่างจากตองบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไร La manipulación. ไม่เชื่อก็แล้วแต่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผมอยากให้คุณรับทุนนะ ผมไม่รับทุนครับ ผมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร โดยเฉพาะคนที่ผมไม่ไว้ใจ นี่คุณจะทิ้งอนาคตตัวเองเพราะตองเลยเหรอ คุณปฏิเสธทุนหาเงินมาจ่ายหนี้ค่าเทอมในขณะที่ทองอยู่สุขสบายอะนะ คุณไม่รู้สึกหรอว่าคุณมีทางเลือกชีวิตที่ดีกว่านี้อะ No te atrevas. ตอนนี้ผมก็แฮปปี้ดี สายตาคนเรามันโกหกกันไม่ได้หรอกนะครับ No te atrevas a generar enemistad entre ambos. เพื่อให้ยอมเสียสละเพื่อตอง ผมไม่ได้ยอม ผมเต็มใจ ทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีหมด คุณไม่คิดบ้างหรอว่าทำไมคุณต้องเสียสละสิ่งดีๆให้คนอื่นตลอด มาเด็กๆมาหยิบกันไปคนละตัวเลือกกันได้เลย Claramente tocó algo en él que quizás siempre ha guardado, ¿saben? Se nota que lo que está diciendo lo está diciendo no muy convencido que digamos. ได้เลยนี่ไงตัวนี้ไงไม่เอาเหรอโอ้คุณครับผมอยากได้ตัวนี้ครับตัวนี้ไงสิดูสิลูกโอเคด้วยคุณแม่ได้สวยดูว่าตัวนี้มันแข็ง
นยาวด้วยอ่ะน่าจะเหมาะกับตองมากกว่า เพราะว่าเผื่อตองเข้าไปเดินโชว์ในด้วยเนาะ แต่รอบที่แล้วฟูก็ให้ตองมาแล้วนะคะ ผมอยากได้ตัวนี้เนี่ย ไม่น่ารักเลยต้นกล้า เด็กน่ารักแต่จะต้องแบ่งปันแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลคนที่อ่อนแอกว่า อยากเป็นเด็กไม่น่ารักเหรอ เดี๋ยวครูกับเพื่อนๆไม่รักนะ ไม่ครับ ดีมากลูกงั้นเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยไปให้ตองนะฮะ Ay, siempre sintió que tuvo que renunciar a muchas cosas para pues cuidar de Tong. Obvio la señora no tenía la intención de, o sea, no era porque era el preferido ni nada de eso, sino porque pues quería cuidarlo, disminuir al máximo posible las posibilidades de que Tong pues terminara sangrando de alguna u otra manera. Y การเสียสละจนเคย el ชิน pinche Naka acaba de tocar esa herida. จนลืมไปว่าตัวเองสำคัญ ที่จะคู่ควรกับสิ่งดีๆบ้าง Pero es que no era porque ผม era ก็ lo ถูกคาร่า mejor. สอนมาเหมือนกัน ว่าให้เสียสละทุกอย่างเพื่อมาร์คเพื่อองค์กร แต่บางครั้งพวกเราก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้าง จะยอมคนอื่นไปตลอดไม่ได้หรอก ทุนนี้เป็นทุนของมหาลัยไม่เกี่ยวข้องกับคาร่าหรือผมคุณลองเก็บไปคิดก่อน No, Don Clan, no. ขอบคุณครับ Ay, mi vida, pero es que hasta de esa beca yo desconfiaría. Yo entiendo que... Entiendo que no quiera perderse de esta oportunidad si es que realmente lo fuera, pero tomando en cuenta que ella vio lo que vio, pues espero que no caiga en la red de manipulación de Nakan. ¡Uy, el asta! Y encima Gawain se ponía a cantarlo. It's hard to find sparking nights in คุณ the ร้องเพลงเพราะมากเลยนะเนี่ย You ไว้วันหลัง me ร้องเพลงให้ผมฟังนะ time again. เงาคุณเวลามีคนตั้งใจฟังแล้วผมเก่งไงไม่รู้อ่ะได้หรอก El más cantante. แล้วที่คุณคาร่าบอกว่าจะให้ผมไปสกัดเลือดเพื่อทำยาเนี่ยเมื่อไหร่หรอคุณเพราะวันต้องไปเตรียมอุปกรณ์กับสถานที่ให้เรียบร้อยก่อน แล้วเดี๋ยวผมมาเอาเรื่องของคุณไปให้ป้าวันอีกทีแล้วป้าวันเขาไม่ได้ทำที่ร้านดอกไม้หรอกอุปกรณ์มันไม่พร้อมเนี่ยเพราะว่ายามันไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราจะไปไหนกันนะไม่บอก แต่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบ Pues ¿dónde? นี่พาผมมาที่เนี่ย Qué คิดว่าผม bonito. เป็นเด็กเนิร์ดยังไงครับ อ้าวอันนี้ Se ve que es un pueblito y se ve muy bonito. ยุคนี้บ้านก็เกิดแล้วสิผมอยู่มาเกือบทุกยุคแล้วต่อครับคุณปู่มาแล้ว El más abuelito มัน dices ขอ tú. งจริงไหมคุณ เหมือนจนคิดถึงไหมเฮ้ยคุณมีรถไฟด้วยอะ Ay, สวัสดีครับคุณปู่ ahí es donde ยินดี sube. ต้อนรับเข้าสู่ขบวนรถไฟทัวร์ตองครับเชิญเลยครับ Oh. วันนี้เราจะไปไหน จำแน่นนะ
Ahora. ไม่ได้ดีกว่าไหมครับ Ah, bueno. Si es contigo al infinito y más allá, bebé, dice. Oh, el bigotito. พี่ครับลูกครับ อันเนี้ยไม่ใช่คุณมาร์คนะจะเป็นอะไร คุณมาร์ค Just you and me ขับจริงปะเนี่ย tonight. ขับเลยดิ Just you and me tonight. Se ve que es un pueblito que como que aún permanece con el estilo de esas épocas. เห็นคู่รักคู่นี้ไหม Por eso hay museos เป็น y คู่ así. รักที่คบกันได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย Como un centro histórico. เป็นคู่รักที่คบกันได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลองทายดูว่าเขาคบกันกี่ปี40 60, เกือบถูก 50. เขาคบกัน85 ปี 85 ¿Y cómo eso es un casi? Güey, literal es más del doble. 85 Pues ¿cuánto vivieron? ¿100 años? แต่ผมคบกับตองได้นานกว่านั้นอีกนะ Ah, bueno. No lo dudo, ไม่ได้ bebé. อยู่นานขนาดนั้นหรอกนะคุณแล้วคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขา ¿Vieron รัก cómo กั le น cambió la carita? แล้วคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารักกันขนาดนี้ก็คงเป็นความรักมั้งมนุษย์น่าจะตอบได้ดีกว่าผมสุดก็ไปที่ดีกว่ามีที่ที่ผมอยากพาตองไป Cuando su carita cambió, probablemente le empezó a entrar la preocupación de la Bella Swan. Que en algún momento, pues, él va a estar muy viejito y él va a seguir igual. สุขสันต์วันครบรอบ1 เดือนที่เราเป็นแฟนกันนะตอง Por eso fue que lo llevó ahí. Ay, mi chiquito. Se nota que nunca había hecho esto. No te burles. คุณไปเรียนมาจากไหนเนี่ย Le está dando todo, güey. No, no, la manera en que se agachó. Ay, es una púa muy bonita. เดี๋ยวคุณไปเรียนมาจากไหนเนี่ยฮะทำไมอ่ะมันไม่ดีเหรอมันก็ดีที่คุณข้างรักมากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะเนี่ย ข้างรักนี่ปกติมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์เขาทำเวลาครบรอบเหรอ En su defensa lo leyó por ahí. Duele más. Y es muy lindo que lo haya intentado. โอ้ยแต่ยังไงผมก็ดีใจนะ ที่มีตองอยู่ด้วยแล้วผมก็อยากจะขอโทษเรื่องวันนี้อีกรอบหนึ่งไม่ต้องขอโทษแล้วคุณ ผมเนี่ยต้องขอโทษมันครบรอบบางทีไม่มีอะไรให้คุณเลยอะ Creo que él ni se acordaba. ไม่เป็นไรเลยยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันอีกหลายปีผมกลับไปที่บ้านนะผมมีเซอร์ไพรส์ให้ Ok. ¿Qué clase de sorpresa? ขอบคุณนะคุณ Me imagino cosas, pero tengo miedo de que vuelva a pasar. Ahora. ¿Son los espías de Nakan? นี่แหละ
ที่จะทำให้ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุด ก็ถูกพังทลาย Ay, ง่า no. ย Ahora ya sabe que hay otro tipo de relación entre ellos también. ลืมตาได้ La púa que mandó a hacer, creo que tiene eso, ¿verdad? Ese logo. ลืมตาได้ Oh. Güey, se cae una de esas velas y se incendia todo. Literal, todo esto está cubierto en telas. Hasta ahora no las han sacado. คุณนะครับ ยังไม่หมดนะคุณ Pero se ve muy bonito. Le va a cantar una canción. เพลงนี้ให้มาไหมครับ La de Lost o una nueva. ¡Ay, no, qué bonito! Faces pass me by. Canta conmigo. Lost the feeling left so alone. Trust was hard to find. But you're back here. Sparking ignites in the dark. Oh, you say me time and time again when you went. El Joss estaba teniendo su concierto privado, güey. Con lo mucho que ama como canta Gawin. Ah, ya hasta le enseño. Quedó más enamoradísimo de lo que estaba. สุขสันต์วันครบรอบนะครับ Me time and time again when you're with me, it's like you set me free, baby. You see every step you brought me closer to love again. Ok, finalmente la tienen. Tienen la muestra. Ba เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากเก็บเลือดแล้ว Ese mensaje era คุณ para จะมีอาการ Tara. เพลียหลังจากเก็บเลือดแล้ว คุณจะมีอาการเพลียมากๆพักผ่อนก่อนนะแล้วผมรีบเอาเลือดไปให้ประวันแล้วจะรีบกลับมาผมอยู่คนเดียวได้คุณ Ah, recién se la va a llevar. Oh my god. ¿Qué está pasando? Nos van a secuestrar, gente. No, mentira, supongo que quieren la sangre. ¡Ah, la verga! กรุณาลงจากรถเลยครับ Con fierros y todo. ¿Esos también son vampiros? Si son los hombres de Nakan, supongo que sí. Se bajaba en เก็บ guapo. เลือดมา โดยไม่ได้รับอนุญาต ¿Y cómo se enteraron? Ah, supongo que son los de
los de la junta. Porque pues Nakam va a usar lo que está haciendo. ¡Verga! ¿Qué carajos le hizo? ¡Ah! Le reventó el cerebro al parecer. ¡Oh my god! Ay, bebecito, no conocí ese lado tuyo. กูกำลังจะกลับกินอะไรไหมมึงค่อยกลับมาค่ำๆได้ไหมทำไมอ่ะไว้เดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง Ah, les decía que pues ahora que Tonkla está a cargo, va a usar esto como excusa para decir que Mark pues está rompiendo las reglas y cosas así, y por eso lo intervinieron. Pero ahora no sé cómo va a resultar el hecho de que literalmente creo que los mató a todos. O sea, a Mark. Aunque se supone que los vampiros son inmortales. มาเก็บเรื่องของตองไปแล้ว เขากำลังจะใช้ประโยชน์จากเรื่องสีทองของเพื่อนคุณ เขา No แค่ puede ต้อง ser. การตบตาคุณเท่านั้น เขาจะเอาเรื่องนี้ไปทำบางอย่างเพื่อทาร่า No puede ser. Lo bien planeado que tenía todo esto el desgraciado. คุณอย่ามาปั่นหัวผม คุณตัดสินใจตามหลักฐานที่เห็นก็แล้วกันจะรีบไหนก็ดีนะอย่าปล่อยให้เพื่อนคุณโดนสูบเลือดไปหมดตัวซะก่อน Señorita, no. ฮัลโหลครับคุณนวล ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? อะไรนะ ¿Qué verga? ¿Qué? ไอ้ตองคุณนวลคุณนวลถูกรถชนต้องกลับกันไม่ได้ ¿Es cierto? ¿Y si es una trampa? ¿Y si Nakan lo hizo a propósito? Pero igual Tom va a querer ir a verla sí o sí. คุณนวลเป็นไงบ้างอะตอนนี้คุณนวลอยู่ ICU ตอง ตอนนี้มึงอยู่ไหน อยู่ที่ร้านป้าปะ ใช่ กูอยู่หน้าร้านแล้ว มึงรีบลงมาเลย Ay, ay, ay. Ahora Mark no va a querer que vaya. Pero puede ir con él, ¿verdad? ไอ้ก้า มึงแน่ใจนะว่านี่เรื่องจริง คุณนวลโดนรถชนจริงๆใช่ปะมึงสงสัยแม่ทั้งเรื่องพวกนี้เหรอ แต่ที่บ้านโทรมาบอกกูเนี่ย แต่มึงไม่ต้องไปก็ได้นะ มึงไม่เป็นห่วงคุณนวลอะ Ay, no es que no le importe. A Tonkla, por Dios. ไปเรียนต้นกล้าไม่บอกว่ารีบไม่ใช่เหรอ ก้าไม่หนีเข้าร้าน Pero Tonkla, ¿se te ocurre llamarlo a él para que los lleve? ตองไปเถอะแล้วไม่เป็นต้นกล้าไม่บอกว่ารีบไม่ใช่เหรอ ก้าไม่หนีเข้าร้าน ไอ้ตองไปเถอะแล้วไม่มีเวลา Y แล้ว bueno, claramente todo este tiempo le estaba lavando el bendito cerebro. ไม่มีเวลาแล้ว เขาไปกันด้วยกันไม่ได้ ผมก็แค่อยากช่วยคุณเฉยๆ ถ้าผมคิดจะทำอะไรคุณจริงๆ ผมทำไม่ได้ Tenemos transporte, นะ gracias. ตองคุณเองก็รู้นี่ว่าผมทำอะไรได้บ้าง Ay, pero ahorita Mark no แต่ está, นี่มันอาจจะ ¿verdad? เป็นแผนของคุณก็ได้ ผมไม่สามารถควบคุมใครจากระยะไกลได้ และอีกอย่าง ผมไม่สามารถควบคุมความรู้สึกมนุษย์ได้ด้วย ฮัลโหลทีเล็ก คุยกับพี่ต้อหน่อยนะ พี่ต้นใจยังไม่มาอีกเหรอ คุณวันยังอยู่ใน ICU อยู่เลยนะพี่ นี่พี่ตองนะ พี่กำลังรีบไป คุณจะบอกมาร์กก่อนก็ได้นะตอง แต่ผมแนะนำว่ารีบหน่อยนะ ไปเถอะตอง หมอบอกว่า คุณนวลไม่รู้อยู่พ้นวันนี้หรือเปล่า เชื่อกู Ay, Dios mío. Ay, se fueron. Ay. Ay. Oh my god, ¿y cómo así? อาการคุณนวลเป็นไงบ้างครับหมอ คนไข้เสียเลือดมาก ตอนนี้หมอยังให้คำตอบไม่ได้นะครับ
ถือว่ายังอยู่ที่ขั้นอันตรายต่อฝรั่งคุณหมอครับ ช่วยคุณหมอด้วยนะครับ การผ่าตัดรักษาเนี่ยมีความเสี่ยงสูง แต่หมอจะพยายามให้ดีที่สุดครับ Ay, señora Noan. Ay, toda esta situación le cae a pelo a Nakan. Aunque por lo que vimos el episodio pasado, quizá la manera en que quiere lograr su objetivo es más bien persuadiendo a Tong, porque hipnotizarlo no puede. คุณนวลเป็นไงบ้างอะช่วยช่วยช่วยกันหน่อยเลยอะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ตอนนี้หมอกำลังดูแลคุณนวลอยู่ ไม่เป็นไรหรอกนะ อยู่ในมือหมอแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกไม่เอาสินี่ร้องกันสิไม่เป็นไรนะ หรือว่าเราจะย้ายมาอยู่นี่จนคุณนวลจะหายดีอ่ะ พวกคุณสองคนควรกลับไปเรียน นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด คุณจะให้ผมกลับไปได้ไงอ่ะ กลับไปแล้วใครจะดูแลน้องๆอ่ะ ไม่ต้องห่วง ผมส่งคนมาดูแลชั่วคราวแล้ว อย่างน้อยเรื่องกินเรื่องอยู่ของเด็กที่นี่พวกคุณก็ไม่ต้องกังวล กังวลแค่เรื่องสักดูอย่างเดียวก็พอ ทำไมคุณต้องมาช่วยพวกเราด้วย Ay, no lo sé, Rick. ผมเป็นรักษาการประธานทารา Bueno, ทุกคน tomando en cuenta que por el momento su objetivo es que Tom confíe en él al parecer, pues estoy tranquila de que los niños van a estar bien. Pero tomando en cuenta que antes de esto, pues a él no le importaba para nada consumir sangre humana cuando se supone que estaba prohibido, pues no confiaría. Pero como les digo, por el momento... ทำไมคุณต้องมาช่วยพวกเราด้วย ผมเป็นรักษาการประธานทารากรุ๊ปตอนนี้และอุปถัมภ์บ้านแรกรักมาหลายปี ถ้าที่นี่เกิดอะไรขึ้น ผมก็มีส่วนต้องรับผิดชอบ Ah, ok. Ese es otro motivo. Ay, no, güey, me duele la manera en que ผมบอก Tom คุณแล้วไงว่าผมไม่ทำร้ายพวกคุณหรอก está tan distante en este episodio cuando, güey, el episodio pasado su amistad se sintió tan bonita. Pinche ผมบอก Nakan. พวกคุณแล้วไงว่าผมไม่ทำร้ายพวกคุณหรอก มาจะบอกอะไรคุณก็ตาม แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น มาไม่ต้องบอกอะไรผมหรอก แค่เรื่องที่รีสอร์ทกับที่ศูนย์เวชศาสตร์อ่ะมันก็ทำให้รู้แล้วว่าคุณไว้ใจไม่ได้ แต่ผมไม่เคยทำร้ายคุณนะตองวันนั้นที่ศูนย์เวชศาสตร์คุณก็เห็นอยู่หรือว่าทุกครั้งที่คุณไปมหาวิทยาลัยถ้าผมจะทำผมทำตั้งแต่วันแรกแล้ว Porque lo necesitas ที่ vivo. คุณทำไม่ได้เพราะมาอยู่ไง มาเขาไม่ให้ผมเข้าไปเตือนคุณ เพราะว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากคุณ แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ามาจะเอาเรื่องสีทองคุณไปทำอะไร ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะตอง O sea, yo sé que hay algo de verdad en lo que está diciendo, pero por Tara, no por Mark. มาเองก็ไม่รู้ Probablemente Mark no sepa nada de los planes de Tara. Probablemente no es más que แต่ถ้า seguro. คุณไม่เชื่อ Va a usar el mismo video. Güey, ¿eso qué? De la otra toma se veía más real. ตัวจริงของมาเขาเป็นแบบนี้แหละครับ แต่ที่เขาอยู่กับพวกคุณ มันเป็นแค่การสวมหน้ากาก No, la desconfianza que está sembrando en ambos. Y claramente en Tonkla más que en Tong. ไม่ได้กลับไปหาไอ้ไม้จริงเหรอวะ Su papel de manipulación, güey, lo hace demasiado bien. ไม่ได้กลับไปหาไอ้ไม้จริงเหรอวะเขาดูน่ากลัวมากเลยนะเว้ย
ไม่กล้า ตอนเนี้ยมึงกำลังโดนในการปั่นหัวมึงเว้ยน้าเขาทำแบบนั้นไปอ่ะเพราะเขามีเหตุผล เหรอ แต่เขาเอาเรื่องไปทำไมแล้วมึงพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาเอาเรื่องไปเพราะจำเป็นจริงๆอ่ะเอาเป็นว่ากูรู้แล้วกัน มันไม่มีอะไรจริงๆเว้ยกูว่าทำไมไม่บอกกูวะ ฮะทำไมเป็นเรื่องที่กูรู้ไม่ได้เหรอตอง Oh my god. Tom. Ay, Tom, claro. ¿Cómo protegía a Tom? Que เป็นไร ay. เปล่าอ่ะแล้วต่อสู้กับพวกชาวบ้านกูเพื่อพอดีว่ามันมีเรื่องนิดหน่อย แล้วนี่พวกคุณไปไหนกันมาพวกเราโหชนพ่อมาสิแล้วกันก็ไปพาพวกเราแบบไม่ต้องห่วงนะคุณ Uy. ผมว่า โอ้ย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกล้าเหมือนกัน Mark. ไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องกลับกัน Mark. ต้องกล้าผมกำลังดูอยู่ว่าคุณถูกสะกดจิตหรือเปล่า ต้องกลับ Bueno, claramente eso lució bastante mal a ojos de todos. Incluso ante mí. Es que, güey, sí da miedo. Sí da miedo cuando está así. También antoja un poco, pero da miedo. ดูอยู่ว่าคุณถูกสะกดจิตหรือเปล่า ต้องกลับกัน Oh my god, oh my god, oh my god. แน่ใจเหรอว่าดูแลตอมอ่ะไม่ใช่มาหลอกใช้เพื่อนผมนะถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมาร์คเขามีเหตุผล ที่กูให้เลือกเขาไปอ่ะกูเต็มใจแต่เหตุผลมันคืออะไรไว้ตองเหตุผลที่มึงบอกกูไม่ได้เหรอมึงแม่งเปลี่ยนไปว่าใจไอ้มาร์คอ่ะมึงแม่งไว้ใจคนที่เพิ่งเจอมากกว่าคนที่โตมากับมึงอีกอ่ะ Ay, Tonka, no. Ay, es que tienes que entender que la situación es complicada. กูจะบอกมึงทุกอย่างแต่ตอนนี้มึงใจเย็นก่อนนะมึงนะได้ถ้ามึงไว้ใจกูเมื่อไหร่อ่ะมึงค่อยเจอหน้ากูแล้วกันกล้าไอ้กล้าไอ้กล้า Ay, Dios mío. ปล่อยเขาไปก่อน Es que también tú, mijo, no colaboras. No, y sí, es que está enojado. Está enojado porque lo está viendo desde el punto de vista de que se expuso deliberadamente ante la persona que sabemos que está buscando por su sangre. Ay, Donkla. Nakan. Claramente Nakan. Esas piernitas las conozco. จะไปไหนเดี๋ยวผมไปส่ง Este es otro sonido que conozco. Dead Friend Forever. Sí, ¿verdad? Güey, Naka, todo está saliendo tan bien para él. Nomás espero que se enamore. Porfa. ผมเสียใจเรื่องคุณนวลอ่ะกลัวการที่ต้องสูญเสียกลัวผมจะไม่เหลือใครอ่ะ Ay, chiquito, para él también Tong era lo único que tenía y de alguna manera también siente que lo está perdiendo. ผมไม่เหลือใครแล้ว Y Naka va a aprovechar para hacerlo sentir que quizá él es el único ไม่เป็นไร que está ahí para él. เพราะเดี๋ยวผมก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้ว Ora. Ora, ora, ora. Ahora sí lo va a hipnotizar. Oh my god.
¿Está armando un ejército de hipnotizados de zombies? What the fuck? ¿Y puede controlarlos a todos a la vez? ¿Siempre ha podido hacer eso? ¿O es porque consumió la sangre de Tong? ¿O qué pedo? ¿Y ese tatuaje también siempre sale cuando...? Tengo muchas preguntas. ¡Tengo muchas preguntas! Y güey, no sé cuántas sean respondidas. Uy, ahora estos dos van a discutir. ผมก็รู้ว่าไปกับนักการมันอันตรายแค่ไหนทำไมถึงเสี่ยงไปกับมันอีก ผมพยายามบอกคุณแล้ว ผมโทรหาคุณเป็น100 สายแล้วนะมาร์ค ตอนนั้นผม Ah, ya me estaba preguntando porque supuestamente Nakan le había dicho que podía avisarle. ผมโทรหาคุณเป็น100 สาย Y แล้วนะ nunca มาร์ค vimos que ต lo อนนั้นผม llamara. สู้กับลูกน้องของนักการอยู่ แต่ตอนนั้นคุณรู้เข้าห้องไอซียูอยู่ แต่ยังไงคุณก็ควรรอผม รอให้ผมรอไงวะรอให้คุณโดนตายก่อนเหรอ แต่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดียังไงต่อคุณก็รู้นี่ว่าถ้านักการมันได้ตัวคุณไปอ่ะมันหมายถึงอะไร ทำไมอ่ะโลกแวมไพร์จะปั่นป่วนเหรอ กลัวจะเสียคนเล่นบาปไปเหรอทำไมอ่ะผมก็กลัวเสียคุณนูนเหมือนกัน คุณนูนเป็นแม่ผมด้วยมั้ย Ay, es que los entiendo a los dos. ผมไม่รู้นะเว้ยว่าคุณเข้าใจเรื่องความกลัวหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ผมกำลังกลัวอยู่ แล้วคุณคิดว่าผมไม่กลัว เดี๋ยวคุณจะไปกลัวไงวะ A perderte. A que te pase algo. ไม่ใช่เพราะเรื่องโกลเด้นบัตรหรอกแต่ผมกลัวที่จะเสียคุณไปต่างหาก Ay. มันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ได้สัมผัสมานานแล้ว แต่ผมรู้แน่ๆว่ามันคือความกลัวรู้ว่าตองจะไม่เข้าใจผมกลัวว่าตองจะไม่เชื่อใจผม Oh my god. กลัวว่าผมจะไม่ได้อยู่กับตองเป็นอะไรวะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตองขึ้นมา Jamás se lo perdonaría. Además que eso, de alguna manera, es su responsabilidad. Mantenerlo vivo. Cuidarlo. Ay, mi chiquito. ไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมก็จะเชื่อใจคุณนะ Joesa. คุณเชื่อใจผมใช่ไหม Confío en él, pero no confío en Tara. Ay, no, cómo le agarra la carita para tranquilizarlo. Oh my, ay Dios. Pero ahora sí van a terminar o no. No, bueno. Esto viene otra vez. La reconciliación viene completa. Me va a demostrar que confía en él.
puedes, bebé. Tú puedes. Oh. Ah, bueno. No le daba ni un respiro. No, le está haciendo entrar en confianza. Le está diciendo confío en ti, así que tú también confía en ti. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! El sentimiento de toda esta escena es muy lindo. Oh my god. Creo que por fin va a pasar, ¿eh? Mark finalmente está pasando esta prueba. Ah, bueno. Ay. ¿Pero qué están viendo mis oídos? Oh, el beso. Güey, los besos de estos dos no decepcionan. Uy, la canción que pone. No, ustedes saben que a mí me enseñan piernitas y yo me vuelvo loca. Pero bueno. Güey, contrólame las caras, que no puedo. No puede ser. ¡Pasó! Finalmente pasó. Nuestro Mark campeonó. Yo diría que más bien nuestro Tom campeonó, porque gracias a él posedió todo. Gracias a la confianza en su Mark. Vamos a repetir la escena, porque es justo y necesario. Me encantó todo, o sea, la situación, el feeling. Mark primero descontrolándose poquito, teniendo miedo de volver a lastimar a Tonk, pero Tonk aún así confiando en él ciegamente, demostrándole que sí puede hacerlo, que sí puede controlarse. Sobre todo ahora que le acababa de decir, le acababa de expresar, mejor dicho, el miedo que tenía de perderlo. Es que encima fue Mark el que se alejó primero. Justo por eso. Porque no quería hacerle daño. La carita de tranquilidad de Tonk. Y Mark lo agarraba del cuello. No, se sintió muy íntimo todo. Amo. Realmente puedes sentir el amor entre estos dos. Ya no va a tener que hacerlo sola. Ay, güey, ¿cómo lo
le daba besitos en todo el cuerpo, en todos esos músculos. ¿Quién tuviera ese privilegio, güey? Un sueño para todos nosotros. Una realidad para Gawain. Oh, y la canción que les pusieron. Güey. Güey. Creo que ni siquiera tenía calzoncillos el hombre. ¿O es eso o se los estaba bajando a la vez? ¡Ay, no! Yo amo los besos que le da. Muero ya por ver la reacción de estos dos a este episodio. Es que siempre me da risa cómo se chivean cuando ven sus escenas de amor. Ahora imagínenselos viendo esta. ¡10 de 10! Amé, me encantó. คงจะได้แบบคืนนั้นนะ Ah, bueno, no, ya se les hizo costumbre. Tomando en cuenta que, como dijeron por ahí, este hombre parece el lobo en celo. แบบนี้เหรอครับ เธอกับมาร์คช่างเป็นของบอดี้การ์ดไปแล้วใช่ไหม ใช่ครับ ผมกับมาร์คกำลังพบกัน ความรู้สึกที่มาร์คหลงไหลในตัวเธอเนี่ยมันไม่ใช่ความรัก No, cállate. ¿Qué decía? ของโกลเด้นบัค No. ใช่ไหมว่าเธอจะต้องทำยังไงต่อ No. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la bruja esta? No, tan bonitos que son. ไปแล้วใช่ไหมเธอกับ ¿Ese era Tonkla el de ahí? แล้วใช่ไหม Al costado. No puede ser. Es la segunda vez que hacen esto. คลิปของโกลเด้นบัค No, pero hace rato ya se demostró que no era eso. De hecho, tuvimos todo un episodio relacionado a eso, así que porfa no, Ajá. Tengo miedo, pero me encantó. Me encantó todo, chicos. Fue una montaña rusa de emociones. O sea, primero nos hacen temer por la vida de Tong. Luego nos dan una escena de... Uno piensa que pues Mark va a empezar a sentirse culpable, ¿verdad? Pero no, nos dan una escena de él pues haciéndose el trabajito manual. Porque pues, bueno, también entiendo que precisamente por lo de la sangre dorada, su instinto animal nomás se vuelve loco y es como que de alguna manera funciona todo junto, o sea, aumenta tanto su líbido como su sed de sangre. Es que simplemente todo cerca de Tong lo vuelve loco y pues ahí tenía su manchita de sangre pegada en la camisa. Ay, no puedo, no supero yo. Es que lo que más me da risa es que yo estaba preocupada por lo culpable que se pudiera empezar a sentir, güey. Pero pues eso vino después. O sea, no es que no se haya sentido culpable. Después. Lo guardó para después. En ese momento simplemente dejó salir lo que tenía que salir. Por cierto, me pregunto si eso también es dorado. Digo, hasta los ojos se le pusieron dorados y él ya consumió la sangre dorada. Entonces... ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Luego llegó la parte romántica del asunto con esos dos tórtolos prácticamente teniendo una cita por su aniversario, por iniciativa de Mark, porque el muchacho leyó en un libro que pues es una fecha especial y no, fue muy lindo y el regalito que le hizo a Tom y la manera en que no sabía ni cómo dárselo, güey, casi se nos arrodilla ahí mismo, pero... No, se notaba lo inexperto que era en el asunto. Y luego Tom, que prácticamente se le burla en la cara, güey. El hombre está haciendo sus intentos, ¿ok?
No, pero es que sí, entiendo también por qué le resultó gracioso. No es algo que esperaría de alguien como Mark y aparte de eso, pues lo que les digo, se veía tan inexperto haciéndolo. Además que en ese momento, pues como él mismo dice, se da cuenta de que está más enamorado de él de lo que pensaba. Es que yo quiero uno así. Ahora, luego de eso, nuevamente nos vuelven a asustar con el pinche Nakan y su plan maquiavélico para generar desconfianza entre nuestro grupito de 3, especialmente en Tongkla, que pues, güey, la manera en que manipula a ese hombre es fantástica, o sea, bastante inteligente, debo decir. Y luego mostrándole los videos de Mark peleando con los otros tipos, empieza a generar cada vez más miedo en él mientras él se presenta como una figura inofensiva al tratar de convencerlo simplemente con palabras y jamás pues haciendo algo que lo haga tener miedo de él, ¿me entiende? Lo mismo intentó hacer con Tong también. Le sembró ese, yo no sé si más adelante pues tenga repercusiones, pero sí se notó que en el momento como que le sembró el bichito de la duda, ¿saben? Y como les digo, no dudo que haya algo de verdad en lo que Nakan dice respecto a las intenciones de Tara y que aún no sabemos bien cuáles son, pero estoy segura que Mark no tiene nada que ver y el hombre este se atrevió a asegurar que él sí era parte de todo eso y no, o sea, no, yo confío en Mark ciegamente, al igual que Tong. Sea lo que sea que esté tramando Tara, Mark no lo sabe. Pero probablemente si en algún momento se llega a confirmar o Tong se llega a enterar de las reales intenciones de Tara, quizá va a pensar que Mark todo este tiempo lo estuvo usando o algo así. No sé, también es otra idea de conflicto que se me ocurre que podría haber más adelante. Pero bueno, por el momento, pues al parecer lo que le dijo Nakan a Tong no tuvo más repercusiones más que esta discusión entre los 3 ahí. Y luego les digo que Mark no ayuda, güey, con la cara. Es que la cara que tenía ahí es porque estaba muy molesto también, pero o sea, se acercó bastante amenazadoramente hacia Tongkla y como parecía que le iba a agarrar del cuello, pero en realidad solo quería ver si estaba hipnotizado o no. Pero por un momento a mí sí me dio miedo, güey, y obviamente Tongkla también se asustó, sobre todo con todo lo que le ha venido diciendo Nakan antes. Y ay, no, toda esa discusión ahí. También me dolió mucho por Tongkla porque a pesar de que tiene guardado ese sentimiento de injusticia hacia él, pues aún así se preocupa mucho por Tong y lo que le enoja tanto es que confíe en alguien que recién conoce tan ciegamente cuando él es la persona con la que compartió casi toda su vida. Y la manera en que lo protegió cuando Mark llegó y luego él llorando solito, güey, justo expresándole a Nakan el por qué se sentía tan mal, porque así como para Tongkla era su único amigo a quien le podía confiar todo, pues para Tongkla Tong también lo era y siente que de alguna manera pues ya no es así, que algo empezó a cambiar desde que Mark llegó y ¿me entienden? Se siente desplazado, se siente más solo que nunca y encima siente que le están ocultando cosas. Entonces también entiendo su posición, güey. Y bueno, Nakan aprovechó eso y hasta lo hipnotizó, güey. Y ahora que está tramando el tipo tiene como un ejército de personas ahí. Y güey, no sé si esto que les digo, o sea, a ver, les digo que la habilidad de poder manejar a varias personas a la vez podría ser debido a que consumió la sangre dorada, pero siento que también hay un cambio, aunque no estoy tan segura, pero la señora esta que se iba a quedar a cargo de los niños, pues ya no luce tan zombie como la niña, por ejemplo, ¿me entienden? ¿Será eso también a causa de la sangre dorada o quizá es simplemente incongruencia del guión para que pues ya no sea tan notorio cuando alguien está hipnotizado o no y sea más fácil que alguien se infiltre? Bueno, la señora
sí parecía en cierto modo no, y en cierto modo sí. O sea, seguía pareciendo zombie ahora que la volvieron a mostrar, pero no tanto como la niña, así lo describiría. Pero bueno, no sé. Ahora, como les digo, esto de poder hacerlo con varias personas a la vez probablemente es debido a la sangre dorada, pero hasta el momento no hemos visto ningún efecto en él como el que ha tenido Mark. No sé si quizá la razón por la que no nos mostraron cuando consumió la sangre es porque no la consumió directamente, sino que quizá la mandó a analizar y de ahí sacó algún medicamento como lo quería hacer Tara con la sangre de Tong para potenciar sus poderes sin tener que atravesar esos efectos secundarios que le podríamos decir que tuvo Mark, lo de empezar a humanizarse más. Quizá es por eso. Se me acaba de surgir esa teoría, pero quién sabe, chicos. Y luego terminamos con esta escena muy bonita, güey, que justo se da en un momento que es bastante intenso. O sea, bueno, después de un momento bastante intenso en el que prácticamente estaban discutiendo mis padres. y entiendo por qué, o sea, entiendo ambos puntos de vista. Si bien el episodio pasado, pues Mark se mostró bastante comprensivo acerca de la preocupación de Tong por Tongkla, y yo les dije que precisamente era porque se sentía cada vez más humano y era capaz de empatizar con él y todo eso. En esta situación pues es un poco diferente porque hay un montón de factores que cambian. Uno de ellos es que pues Tong se va deliberadamente con Nakan aún sabiendo el peligro que hay respecto a eso. Obviamente entiendo por qué, pero a Mark eso le debió haber molestado mucho porque pues ante sus ojos eso fue demasiado imprudente. Y luego está el hecho de que le preocupa y tiene miedo. Por primera vez está sintiendo un miedo tan intenso, un miedo que nunca había sentido antes, que es el miedo a perderlo, el miedo de que también Tong le empiece a tener miedo. Es una mezcla de cosas bastante compleja y también entendible. Sabemos que para Mark, Tong ahora es lo más importante de su vida. O sea, literal, el episodio pasado nos decía que tener una familia con él era su mayor sueño. Por lo tanto, a medida que lo que hay entre los dos crece, pues su miedo por perderlo también crece, y estoy segura de que si le llega a pasar algo a Tong, pues jamás se lo perdonaría, porque se supone que él está a cargo de su cuidado y además lo ama mucho, y ¿me entienden? Y luego, justo después de eso, creo que esas palabras fueron las que convencieron a Tong, y el muchacho nomás dijo, pues ya no aguanto más, vas a ser mío ahora. O sea, un segundo y el muchacho ya se lo quería comer y quería ser devorado también. Y luego pues empieza el beso y el Mark se nos descontrola nuevamente. Ese hombre, güey, cada vez que se lo chapa lo termina mordiendo. Y o sea, entiendo la urgencia que siente por devorárselo y todo. O sea, a mí me gustan de esos. Pero no, pero en este caso no nos conviene porque pues vuelve a surgir la situación esta, pero esta vez Mark solito se aleja y probablemente también eso ayuda a que pues Tong gane un poco más de confianza tanto en él como en Mark, y pues lo haga verlo a los ojos y lo haga sentir que confía en él ciegamente. Así que Mark también debería confiar en sí mismo y poco a poco lo va ayudando a ganar esa confianza. Y no, fue una escena muy bonita. Les digo que el sentimiento que transmitió me encantó. Se siente el amor, la pasión, el deseo en el aire. Güey, las poses que tuvimos, no me imaginé esas tomas para nada. O sea, la piernita de Gawin, güey, y luego la espalda de ellos, y luego quitándole el pantalón. Ay, no. Y ahora los muchachos ya se nos volvieron adictos al parecer, porque en el siguiente episodio pues de por sí el Mark ya estaba como loba en celo, según ustedes me dijeron también. Así que ahora imagínense, güey, ahora que ya probó cómo se siente el cielo, pues No, me encanta. Estoy ansiosa por ver el siguiente episodio, chicos. Estoy intrigada porque qué diablos va a ser.
y vimos a Tongkla en esa escena en la que ellos estaban en la cama. Él también estaba ahí y al parecer Nakan pues ya hizo algo con él. O sea, ya tiene el... Ahora sí lo está usando, chicos. Ahora sí lo está usando. No. Esto se pone cada vez más bueno, chicos. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.